ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم سیر کرنے والے ہیں ایک ایسے ملک کی جسے اس وقت دنیا کا سب سے پر اسرار ملک مانا جاتا ہے، جس کے بارے میں بہت کم معلومات پائی جاتی ہیں۔ یہ ایسا ملک ہے جہاں ہر چیز اس کے حاکم کی مرضی سے چلتی ہے۔ یہاں جینز پہننے پر، لمبے بال رکھنے پر بھی قوانین ہیں۔ اس کی بیوی کے لیے کیا قوانین بنائے گئے ہیں اور اسے اب اپنی چھوٹی بہن کا رشتہ بھی درکار ہے۔ اپنے بہنوئی کے لیے کیا انعام و اکرام کا اعلان کیا گیا ہے۔ دوستو، میں ہوں اون بلال اور سپائڈر ٹی وی پر نئے آنے والوں کو وشملے بھری کرے آیا، بخیر راغلے، مرحبا، جی آیا نو، خوش آمدید اور ویلکم۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ نارتھ کوریا، جس کو اردو زبان میں شمالی کوریا کہا جاتا ہے، اس کا آفیشیل نیم ڈیموکریٹک پیپلز ریپبلک آف کوریا کہا جاتا ہے۔ کوریا گوریو سے نکلا ہے۔ 918 سے 1392 تک قائم ہونے والی سلطنت کا نام گوریو تھا۔ شمالی کوریا اور جنوبی کوریا دونوں بین الاقوامی سیاق و سباق میں اسے استعمال کرتے ہیں۔ نارتھ کوریا کا کیپٹل پیونگ یانگ ہے اور یہ لارجسٹ سٹی آف نارتھ کوریا بھی کہلاتا ہے۔ اس کا بلند ترین مقام منچوریا کے قریب کوہ پائکیتو ہے۔ شمالی کوریا کی سرحد ایک فعال آتش فشاں ہے۔ اس کی بلندی 2744 میٹر ہے، یعنی 9003 فٹ ہے۔ اس کا پست ترین مقام سی آف جاپان ہے۔ نارتھ کوریا مشرقی ایشیا کا ایک ایسا ملک ہے جو جزیرہ نما کوریا کے شمالی حصے پر مشتمل ہے۔ وقت کے حوالے سے یہ ملک پاکستان سے 3 گھنٹے اور انڈیا سے 2.5 گھنٹے آگے ہے۔ شمالی کوریا پاکستان سے 5305 کلومیٹر اور انڈیا سے 5064 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ اس کی سرحدیں شمال اور شمال مغرب میں چین اور رشیا سے ملتی ہے۔ اس کے جنوب میں ساؤتھ کوریا ہے، جسے خاردار تاروں سے قلعہ بنا دیا گیا ہے، اور اس کے ملحقہ جزائر پر جنوبی اور شمالی کوریا کا تنازع چل رہا ہے۔ اس کے مشرق میں جاپان اور بحر جاپان اور مغرب میں مغربی بحر الکاہل کا ایک حصہ ہے۔ بحر روم کی طرح اس میں بھی مد و جزر موجود نہیں ہے۔ اس کی قومی زبان کورین ہے۔ اس ملک کا سپریم لیڈر کم جونگ ان ہے۔ 33 سالہ کم جونگ ان کا خاندان کئی دہائیوں سے نارتھ کوریا پر حکومت کرتا آ رہا ہے۔ اس کا دادا شمالی کوریا کا بانی بھی تھا۔ اس کی باڈی کو ایک شیشے کے تابوت میں رکھا ہوا ہے۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس خاندان کے علاوہ کوئی اور حکومت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ 2011 میں اپنے باپ کنگ جونگ ایل کی وفات کے بعد کم جونگ ان شمالی کوریا کا حاکم بنا۔ ملک کا نظام حکومت ایک جماعتی ہے۔ اس ملک میں الیکشن برائے نام ہوتے ہیں۔ یہ الیکشن بڑے دلچسپ ہوتے ہیں۔ کم جونگ کے خلاف ووٹ ڈالنے والوں کو ایک اسپیشل بوٹ میں لے جایا جاتا ہے اور اس ووٹر کو بتانا پڑتا ہے کہ وہ کیوں اس خاندان کے خلاف ووٹ ڈال رہا تھا۔ اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ کم جونگ 100% ووٹ لے کر جیت جاتا ہے۔ کسی نے کم جونگ کے خلاف ووٹ ڈالنے کی ہمت نہیں کی۔ اس ملک کے لوگ دوسرے ملکوں کے لوگوں سے بالکل کٹے ہوئے ہیں۔ وہاں کے لوگوں کو کچھ نہیں پتا کہ باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اس ملک میں صرف 5 چینلز چلتے ہیں اور ان پر ہر وقت کم جونگ کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ کم جونگ ان اس وقت دنیا کا سب سے طاقتور انسان ہے۔ اس کے پاس ایک وقت میں کئی عہدے ہیں۔ یہ اس ملک کا سربراہ ہونے کے ساتھ ساتھ فوج کا سپریم لیڈر بھی ہے۔ آرمی کا سپریم کمانڈو ہونے کی وجہ سے اسے بعض اوقات مارشل بھی کہا جاتا ہے۔ کم جونگ ان دنیا کا ایک طاقتور لیڈر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک خاوند بھی ہے۔ اس نے چند سال پہلے ایک خوب روح خاتون ری سول جو کے ساتھ شادی کی، کیونکہ نارتھ کوریا میں پرائیویسی اور سیکریسی دنیا کے کسی بھی ملک سے زیادہ ہے۔ اس لیے یہاں کا مقامی میڈیا سپریم لیڈر اور اس کے خاندان کی نجی زندگی کو بالکل بھی پبلک نہیں کرتا۔ کم جونگ ان نے اپنے ملک کے ساتھ ساتھ اپنے گھر میں بھی چند قوانین وضع کیے ہیں۔ یہ قوانین خاتون اول کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے لیے یہ قانون نہایت مذائقہ خیز ہوں گے، مگر خاتون اول کو انہیں ہر صورت ماننا پڑتا ہے۔ آج میں آپ کو ان کے کچھ قوانین کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس کے والد ایک پروفیسر اور ان کی والدہ ایک گائناکالوجسٹ ہیں، مگر قانون اور مصروف اوقات کی وجہ سے یہ اپنے والدین سے مل نہیں سکتی۔ یہ خاتون اول ہونے کا اہم اصول ہے۔ اس کی زندگی کو اتنا سیکرٹ کیا گیا ہے کہ یہ اپنے والدین کو سالوں تک نہیں مل سکتی۔ اس کے علاوہ ان کے خاندان کو بھی حکومت کی جانب سے
बहुत ज़्यादा छुपाया जाता है। दुनिया के सभी कल्चर में ये रवायत आम होती है कि ख़वातीन शादी के बाद अपना पुराना नाम मनसूख करवा के तब्दील करवा लेती हैं, मगर यहाँ भी री सोल जो को एक पक्के असूल से गुजरना पड़ा। इनके नाम के साथ इनके खावन का नाम तो नहीं लगा, बल्कि इसका पूरा नाम तब्दील कर दिया गया। प्राइवेसी के नुक्ता नज़र से इनके माजी को छुपाने के लिए इनको एक फर्जी नाम दिया गया। अब तक किसी को ये भी नहीं पता कि इसका असल नाम क्या है। सरबराह और सुप्रीम लीडर की बीवी होने की वजह से री सोल जो को नहायत सादा और प्राइवेट ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। ये पब्लिकली कहीं आ जा नहीं सकती। इनके 3 बच्चे हैं, लेकिन इनको भी अब तक प्राइवेट रखा गया है। मोहतरम नाजरीन, शुमाली कोरिया के झंडे के 3 रंग हैं, ब्लू, रेड और वाइट। इस मुल्क का कुल रकबा 46,500 मुरब्बा मील है, यानी 1,20,540 स्क्वायर किलोमीटर है। ये रकबे के लिहाज से 97वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क की तरक्की में सबसे बड़ा हाथ किम जोंग अन का है। इसने अपनी अनोखी सोच से मुल्क में इनकलाब बर्पा किया है। इसने अपने मुल्क में मगरबी लिबास को फ़रोग नहीं पाने दिया। इस मुल्क में नीली जीन्स पहनने पर पाबंदी है। आप यहाँ की आवाम को ज़्यादातर एक तरह का लिबास ज़ेब तन किए देखेंगे, जो लिबास इनका लीडर पहनता है। नीली जीन्स के अलावा भी यहाँ कोई और रंग की जीन्स नहीं पहनता। कोई भी लंबे बाल नहीं रख सकता, चाहे वो लड़का है या लड़की। अपने तरीके से कटिंग नहीं करवा सकता। लेडीज़ को 18 और लड़कों को 15 हेयर स्टाइल बनाने की इजाज़त है। मुल्क में हेयर डाइंग भी ममनू है। इस मुल्क की ज़मीन और प्रॉपर्टी सब हुकूमत की मलकियत है। इधर का कोई शहरी या बशिंदा ज़मीन अपने नाम पर नहीं कर सकता। यहाँ का ख़ास कानून ये है कि डिज़ाइनेबल जूते नहीं पहन सकते। दोस्तों, अगर इसकी आबादी की बात की जाए तो एक सर्वे के मुताबिक 2,56,45,000 है, जो इसे दुनिया का 54वां बड़ा आबादी वाला मुल्क बनाती है। इसके फी मुरब्बा किलोमीटर पर 200 अफराद आबाद हैं और यहाँ औसत उम्र 70 साल के करीब है। मुल्क की 99.98% आबादी कोरियन है और 0.02% चीनी और जापानी नस्ल के लोग आबाद हैं। अब बात की जाए यहाँ शादी की, तो यहाँ शादी की उम्र कम अज़ कम 17 से 18 साल होनी चाहिए। पूरे साल में इनका जब दिल करे ये शादी कर सकते हैं, लेकिन ये 2 दिन शादी नहीं कर सकते, और वो 2 दिन 16 फरवरी और 15 अप्रैल है। इन 2 दिनों में शादी नहीं कर सकते, क्योंकि एक इसके वालिद और एक इसके दादा की सालगिरह का दिन है। और शादी के बाद मुल्क के सुप्रीम लीडर के मुजस्समों पर फूल चढ़ाने होते हैं और इन्हें हर सूरत इनके रवायती लिबास पहनना होते हैं। शुमाली कोरिया का रवायती खेल जियोंटो नगोरी है। जजीरा नुमा कोरिया की सकाफत, तारीख और माहौल चीन और जापान से मुतासर हुए हैं। कोरियाई बाशिंदों की पूरी तारीख खेलों से लुत्फ अंदोज होते गुजरी है। मुल्क के कौमी जानवर के बारे में बात की जाए तो इस मुल्क का कोई कौमी जानवर नहीं है। चुलिमाको कौमी जानवर समझा जाता है। साइबेरियन शेरों को दोनों कोरियाओं की गैर सरकारी अलामत समझा जाता है। ये कोरिया के अवाम और कौम की नुमाइंदगी करता है। इसका नेशनल डॉग पिंगसोंग कहलाता है। और अब बात करते हैं इस मुल्क के मौसम के बारे में। शुमाली कोरिया में 4 मुख्तलिफ मौसम पाए जाते हैं। साइबेरिया से चलने वाली शुमाली हवाओं के नतीजे में लंबी सर्दियां कभी कभी बर्फ़ के तूफान के साथ बहुत सर्द और साफ मौसम लाते हैं। जनवरी में प्योंगयांग का औसत दर्जा हरारत -3 से -13 डिग्री तक रहता है। मौसम गर्मा में तेज़ गर्म मरतूब और बहरुल काहिल से नम हवा लाने वाली मानसून की तेज़ हवाओं की वजह से बारिश होती है। अगस्त में प्योंगयांग में औसतन दर्जा हरारत 20 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 60% बारिश जून से सितंबर तक होती है। इस मुल्क का ट्रांसपोर्ट सिस्टम कुछ खास नहीं है। अगर इस मुल्क में 1000 लोग रहते हैं, इसमें से सिर्फ एक शहरी के पास गाड़ी होगी। प्योंगयांग से बाहर के पेशतर इलाकों में ट्रैफिक ज़्यादा नहीं होती और ट्रैफिक लाइट बहुत कम है। शुमाली कोरिया के अवाम बुनियादी तौर पर अवामी नकलो हमल पर इन्हसार करते हैं। मुल्क में ड्राइव राइट साइड है और स्टीयरिंग बाईं तरफ होता है। कोरियन स्टेट रेलवे, जिसे आमतौर पर कोकचल ऑफ स्टेट रेलवे कहा जाता है। प्योंगयांग में बिजली से चलने वाली ट्राली बसें और सबवेज प्योंगयांग मेट्रो अवामी आमदोरफ्त के तौर पर मौजूद हैं। शुमाली कोरिया शुमाल मशरकी एशिया का एक ऐसा मुल्क है जिसमें 78 काबिल इस्तेमाल हवाई अड्डे हैं। रियासत के खुफिया होने से इनकी तादाद और हालत का यकीन के साथ बताना मुश्किल है। सिटी प्योंगयांग बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा
मुल्क का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। कोरिया को 1910 में जापान की सल्तनत से मुंसलिक किया गया था। 1949 में जापान को शिकस्त हुई। कोरिया को दो मकबूजा इलाकों शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया में तकसीम कर दिया गया। रवायती तौर पर ज़्यादातर कोरियन बुद्ध मत और कन्फ्यूशियस्ट हैं। कुछ मसीही और हम आहंगी वाले चोनडोगियो मज़हब के मानने वाले हैं। खुद मुख्तार मजहबी सरगर्मियाँ अब करीब करीब मौजूद नहीं। हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम मजहबी गिरोह मजहबी आज़ादी का भरम फराहम करने के लिए मौजूद हैं। मुल्क में किसी और मज़हब को फॉलो नहीं कर सकते। दोस्तों, इन सब बातों के बावजूद मुल्क की 100% आबादी पढ़ना लिखना जानती है। शुमाली कोरिया अपने खराजात का 38.3% तालीम, माशरे और समाजी तहफ़्फ़ुज़ पर सर्फ करता है। तखमीने बताते हैं यहाँ फ़ीकस आमदनी $1800 सालाना है। शुमाली कोरिया की सरकारी करेंसी वॉन है। एक पाकिस्तानी रुपए के बदले 5.83 वॉन और एक इंडियन रुपए के बदले 12.58 वॉन बनते हैं और एक US डॉलर के बदले 900 वॉन बनते हैं। मुल्क की पैदावार का 3% सेहत की देखभाल पर खर्च किया जाता है। अब बात करते हैं इंटरनेट आम लोग नहीं इस्तेमाल कर सकते। इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए हुकूमत से ख़ास तौर पर इजाज़त लेना पड़ती है और यह इजाज़त सबको नहीं मिलती। इस मुल्क के लोगों को इंटरनेट क्या होता है कुछ पता नहीं। जिन चंद लोगों को इंटरनेट इस्तेमाल करने की इजाज़त है उन पर भी कड़ी नज़र रखी जाती है कि वो कौन सी वेबसाइट इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि इस मुल्क के शहरियों को बाहर के मुल्कों के बारे में कोई खबर नहीं। अब बात करते हैं इनके खेल की। 2010 के फुटबॉल वर्ल्ड कप में इसने भी हिस्सा लिया, लेकिन इनकी टीम 32वें नंबर पर आई। लेकिन इस मुल्क के लोगों को बताया गया कि नॉर्थ कोरिया वर्ल्ड कप जीत गया, जो लोगों ने मान भी लिया, क्योंकि इधर के लोगों को कुछ पता नहीं था कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। इसकी इंटरनेट डोमेन नेम .kp है। इस मुल्क की एक और दिलचस्प बात बताता चलूं, किम जोंग के वालिद की वफात पर रोना लाजम करार दे दिया गया। हुकूमत ने हर जगह इवेंट मुनक्कद कराए और जो कोई ना रोता उसको 6 माह की सज़ा दी जाती। दोस्तों, इस मुल्क के लोगों को इतना भी नहीं पता कि पासपोर्ट क्या होता है। इस मुल्क के शहरियों के लिए मुल्क से बाहर निकलने पर भी पाबंदी है। बहुत कम नॉर्थ कोरियन ऐसे हैं जिनको इजाज़त दी जाती है और वो भी कुछ ख़ास ममालिक में जाने के लिए। हुकूमत को लगता है कि मुल्क से बाहर जाकर नॉर्थ कोरिया की जासूसी करते हैं। इधर के लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क नहीं जा सकते। अब अगर इस मुल्क के खाने की बात की जाए तो इसमें बाहर के खाने भी दस्तयाब नहीं। यहाँ KFC, पेप्सी, कोक वगैरह का लोगों को इल्म नहीं। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया में बर्गर, पिज़्ज़ा वगैरह भी आसानी से नहीं मिलते। लेकिन कुछ रेस्टोरेंट ऐसे हैं जहाँ ऐसी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन ये इतनी महंगी होती हैं कि एक आम कोरियन नहीं ले सकता। ये रेस्टोरेंट सिर्फ मुल्कों के सफ़ीरों के लिए होते हैं। इन सफ़ीरों के लिए मगरबी अशिया भी मौजूद होती हैं। ये मुल्क किसी और मुल्क से तजारत नहीं करता। गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से ये लोग अपना इकॉनमी खुद चलाते हैं, खुद चीज़ें उगाते हैं, बनाते हैं और खुद ही खाते हैं। नॉर्थ कोरिया में हुकूमत की इजाज़त के बगैर किसी और मुल्क में कॉल भी नहीं मिला सकते। इस मुल्क के हालात ये हैं कि इधर के लोग हुकूमत के बारे में बात भी नहीं कर सकते और अगर कोई शख्स हुकूमत के बारे में बात करता हुआ पकड़ा जाए तो उसे सज़ा दी जाती है। क्या आप जानते हैं शुमाली कोरिया में ये साल 2020 का नहीं बल्कि जोचे कैलेंडर का 109वां साल है। इसके न्यू ईयर की इब्तिदा 15 अप्रैल को होती है, जो इसके फाउंडिंग फादर किम इल सोंग की विलादत का दिन है और इसे डे ऑफ द सन पुकारा जाता है और पूरे मुल्क में छुट्टी और जश्न का समा होता है। किम जोंग ने अपनी बहन की शादी के लिए अजीबोगरीब शराइत रखी हैं। जो शख्स इसकी बहन से शादी का ख्वाहिशमंद है, इसमें क्या खूबियां होनी ज़रूरी हैं। जो इन शराइत पर पूरा उतरेगा उसे सोने की गाड़ी, कई मिलियन डॉलर, सोने के जेवरात समेत खाने के बर्तन तक सोने के और तमाम बारातियों को सोने के सिक्के दिए जाएंगे और दुल्हन को सोने की डोली में रुखसत किया जाएगा। क्या आप इसकी बहन से शादी करना पसंद करेंगे? पहले इसकी बहन के बारे में कुछ जान लें। इसकी बहन को तालीमी इदारों में आता देखकर टीचर्स अपना रास्ता बदल लेते थे। इसका जब दिल करता जिस टाइम पर स्कूल जाती इस वक्त क्लास शुरू होती थी। ये किम जोंग की पर्सनल सेक्रेटरी और पार्टी की भी सेक्रेटरी है। किम जोंग तमाम फैसलों में इससे मशावरत ज़रूर करता है। दोस्तों, फिर क्या ख्याल है? शादी करना चाहते हैं तो इस शराइत भी सुन लें ताकि आपको फैसला करने में आसानी हो। पहली शर्त, लड़के की हाइट 5 फुट 10 इंच होनी चाहिए। इसके पास किम लिंग यूनिवर्सिटी की डिग्री होना लाजमी है। आर्मी ऑफिसर, 6 पैक,
اور اس کا کسی بھی لڑکی کے ساتھ دوستانہ نہ ہو۔ دیکھتے ہیں کم جونگ کا بہنوئی کون بنتا ہے۔ اس ملک میں ایک عجیب و غریب قانون موجود ہے۔ اس قانون کو 3 جنریشن رول یعنی 3 نسلوں کا قانون کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ایک شخص نے قانون کو توڑا تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے باپ، دادا اور اس کے بچوں کو بھی سزا دی جائے گی۔ کچھ لوگوں کے مطابق یہ قانون اب ختم کر دیا گیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کے صدر اور لیڈر کے بارے میں۔ اس کی تصاویر اور سٹیچو ہر جگہ نظر آتے ہیں اور اگر کسی نے اس کی بے حرمتی کی تو اس کو جیل ہو سکتی ہے۔ اس ملک کی ان تمام پابندیوں کی وجہ سے ہر سال کئی لوگ اس ملک سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ انتہائی خطرناک کام ہے کیونکہ پکڑے جانے پر ابدی نیند سلایا جا سکتا ہے۔ بہت سے لوگ بھاگ کر چائنا چلے جاتے ہیں اور وہاں سے جنوبی کوریا، لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں۔ ان لوگوں کو بھاری معاوضہ باڈی گارڈ کو دینا پڑتا ہے، جہاں سے ان کو ایک ایجنٹ چائنا لے جاتا ہے۔ دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں، نارتھ کوریا کی حکومت کے مطابق یہاں کے شہری اپنے لیڈر سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ اسی طرح خوش ہیں۔ اس بات کا آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اگست 1945 کو امریکہ نے جاپان پر حملے کیے تھے، جس کے بعد جاپان کی طاقت جاپان کے مقبوضہ علاقوں سے ختم ہو گئی اور جاپان کے اس ممالک کو آزادی نصیب ہو گئی تھی۔ بالکل اسی طرح 15 اگست کو شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کو آزادی مل گئی، مگر جاپان سے آزادی کے بعد ان ممالک کو جنہیں ایک ہو جانا چاہیے تھا وہ ایک نہ ہو سکے۔ 1950 میں کوریائی جنگ کا آغاز ہوا۔ 1953 میں جنگ بندی عمل میں آئی تو یہ دونوں کوریائی ریاستیں 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، جنہیں آج دنیا 2 الگ الگ ممالک کے نام سے جانتی ہے۔ اس کی حالت اس قدر خراب تھی کہ اس کی کوئی بھی عمارت صحیح سلامت نہیں تھی۔ 10 لاکھ افراد لقمہ اجل بنے۔ 1976 کے بعد جنوبی کوریا شمالی کوریا کے ساتھ ملا۔ اس کے بعد شمالی کوریا نے اپنا بجٹ ہتھیاروں پر اور جنوبی کوریا نے اپنا سارا دھیان جدید ٹیکنالوجی کی طرف کر دیا۔ آج جنوبی کوریا تمام ممالک سے امیر ترین ملک ہے اور جبکہ شمالی کوریا دشمن کے لیے خطرے کی گھنٹی بنا ہوا ہے۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو بہت سا کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ میں ملوں گا آپ کو پھر کسی نئے کنٹری کی سیر کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ Thanks for watching this video۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔